Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and for today's video, magkakameron tayo ng tips and tricks ni Vivo Y03. So ang una ko guys na ituturo sa inyo is yung tricks sa Android 14. Punta lang kayo guys sa settings, then click nyo yung about phone. Double click nyo yung Android 14. Then i-press nyo yung Android 14. May lalabas dyan guys. Then may lalabas dyan guys na mini game na pwede nyong laruin. So ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung split screen kay Vivo Y03. So mag-open lang kayo ng application, then 3 fingers slide up. Yan, then pwede na kayo mag-open ng other application. Pwede kayo guys mag-Facebook habang nag-YouTube. Next ko naman guys na ituturo is yung small window kay Vivo Y03. Ganun pa rin guys, open pa rin kayo ng mga application. Then once naka-open na kayo guys ng application is minimize nyo lang yung application, then makikita nyo sa taas dun yung arrow. Click nyo lang yung arrow. Then i-click mo yung small window. Yan, magmi-minimize na siya, then pwede kayo mag-open ng application ng sabay. Next ko naman guys na ituturo is kung paano i-restart or i-turn off si Vivo Y03. Di na siya yung katulad ng dati guys na power button lang ang pipindutin. Click nyo rin yung volume up, then power button ng sabay para lumabas yung power off and restart. Then ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is kung paano baguhin yung navigation key kay Vivo Y03. Punta lang kayo sa settings, then hanapin nyo yung system. Yan, click nyo yung system. Then click nyo yung system navigation. Then pili kayo dyan guys kung right-handed ba kayo or left-handed. May design din dyan sa baba. Makikita nyo guys. Pwede ring gesture navigation guys. Kung mapapansin nyo na wala yung mga navigation key dun sa baba. Ang next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung Smart Motion kay Vivo Y03. Punta lang po kayo sa settings. Then hanapin nyo po dyan yung shortcuts and accessibility. Click nyo lang po dyan yung Smart Motion. Sa Smart Motion guys, dyan nyo makikita yung Smart Screen On and Off. Dyan po yung raise to wake, double tap to wake, and double tap to turn off. Then pakita ko sa inyo guys kasi naka-activate na yung Smart Motion ni Vivo Y03. Double tap to turn off, double tap to turn on. Then pakita ko rin yung raise to wake. Kapag nakapatay siya, then tinaas nyo siya, automatic siyang mag-open. So ganun lang kadali guys. Thank you for watching. Don't forget to click like, share, and subscribe.